କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି କେହି ତୁମ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି ତେବେ ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅ। କାହା ଜୀବନରେ ବୋଝ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରୁତି ହେଇ ବଞ୍ଚିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ କଥା। ଓଁ ବିଷ୍ଣବେ ନମ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଯଜାତି କେଶରୀ ଦାସ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବି ନେଇ ଆସିଛି ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ। ଆଜି 2026 ଜାନୁଆରୀ ମାସ 16 ତାରିଖ, ଓଡ଼ିଆ ମାଘ ମାସ 3 ଦିନ, ଶୁକ୍ରବାର, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି, ଯାହା ରାତ୍ରି 11:53 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ତାପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଜି ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର, ଯାହା ଦିବା 7:47 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ତାପରେ ଯାହାକି ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଜି ବିଛା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାପନ କରି ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଦିବା 7:47 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଧନୁ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ 6:26 ସେହିଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅପରାହ୍ନ 5:23। ଆଜି ଯୁଗ୍ନି ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗେ। ରାତ୍ରି 11:53 ପରେ ଯୁଗ୍ନି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରହିବେ। ଆଜି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, ଯାହା ଦିବା 7:47 ପରେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ଘାତବାର ରହିଛି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର କୌଣସି ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ଲାଗୁନାହିଁ। ଆଜି ତ୍ରୟୋଦଶୀରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ବାଇଗଣ, ତତ୍ସହିତ ବିରି ଭୋଜନ ନିଷେଧ ରହିଛି। ଆଜି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ସୀମାନ୍ତୟନ, ନିଷ୍କ୍ରାମଣ, ପୁରାତନ ଗ୍ରହ ପ୍ରବେଶ, ଔଷଧୀକରଣ ଓ ସେବନ, ହଳ ପ୍ରଭାବ, ବୀର୍ଯ୍ୟରୋପଣ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଧାନ ରୋପଣ, ତତ୍ସହିତ ଧାନ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ଆଜିର ଅଶୁଭ ବେଳା, ଯାହା ଦିବା 9:30 ଦିବା 1:12 ମଧ୍ୟ ରହିଛି। 12 ବେଳା, କାଳ ବେଳା ଏବଂ ରାହୁ କାଳ। ସେହିଭଳି ରାତ୍ରି 7:15 ରାତ୍ରି 9:14 ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି କାଳ ରାତ୍ରି। ତେଣୁ ଏହି ଅଶୁଭ ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଶୁଭ ବେଳା, ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତରୁ ଦିବା 8:01 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ଦିବା 8:50 ଦିବା 9:29 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ଦିବା 3:23 ଦିବା 4:38 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ରାତ୍ରି 10:43 ରାତ୍ରି 11:07 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ରାତ୍ରି 2:59 ଶେଷ ରାତ୍ରି 6:26 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ, ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଗଣନା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବା ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ନିହାତି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ଆଜି ନିଜର ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଚାପ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ସହକାରେ କରିଲେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା ହେବ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର, ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବା ସହିତ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଦୁର୍ବଳତା ହୋଇପାରେ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନେଇ ନପାରେ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି
जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती सेमानंक पई आज विशेष भल दिन होई न पारे निज भितर संपर्क कलहयुक्त होई पारे। आज मेष राशि व्यक्ति पारिवारिक संपर्क आपणकर भल न रही पारे जहाँकि निज भितर जुक्ति तर्क अनेक क्षेत्र रे देखा देई पारे। तेणु मेष राशि व्यक्ति यह प्रति सचेतन रुहंतु। आज मेष राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार ध्यान पूर्वक निजर बिजनेस करंतु जहाँ आपणक पई भल हेबो। तेणु कौनसी अर्थजनित निष्पत्ति नबा पूर्वरु अनेक थर भाबंतु ताहा आपणक पई भल हेबो। आज मेष राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले पूर्वरु जदि आपणकर स्वास्थ्य समस्या थिबो तेबे आपणको आज निश्चित अनेक क्षेत्र रे बाधा आसी पारे। आज मेष राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 7, भाग्य रंग रहुची आपण हालुका हलदिया रंग यूज करि पारिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 55% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा वृष राशि व्यक्तिंक विषय। वृष राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई आदु भल दिन हेबो नाही। अनेक कर्म क्षेत्र रे आपण को चाप आसीबो, नाना बाधा आसीबो। निजर कार्य करिबा आपण को सतर्कता सहित करिवार आवश्यकता रहिछि। वृष राशि व्यक्ति दैनंदिन कार्य रे आपण को अनेक बाधा सहित मानसिक स्तर रे आपण दुर्बल होई पारंती। तेणु वृष राशि व्यक्ति यह प्रति सचेतन सहित जो माने चाकरी संबंध रे कार्य गुडी को करूछंती निश्चित गुरुत्व सहकारे करंतु। कार्य करिबा पूर्वरु एकाग्रता निश्चित आनंदु। तेबे एकाग्रता पई आपण ध्यान किंबा टिके आध्यात्मिक प्रवचन शुणंतु। देखिबे वृष राशि व्यक्ति आपणकर एकाग्रता बढ़िबो निश्चित। आज वृष राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर भाग्य ग्रह निम्नगामी रहउची। तत्सहित वृष राशि व्यक्ति आज शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई उत्तम युग बनेई न पारे। आज वृष राशि व्यक्तिंकर जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती आपणकर जीवन साथी सहित किछि मतांतर होबार चांस रहउची। आज वृष राशि व्यक्ति पारिवारिक संपर्क केतकांश रे अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि करि पारे। तेणु निश्चित यह प्रति सचेतन रुहंतु। आज वृष राशि व्यक्तिंकर जहाँ कि अर्थजनित कारोबार रे निजर अर्थ को सीमित मात्रा रे रखंतु। कौनसी रिस्कफुल कार्य बिजनेस करंतु नाही जहाँ परवर्ती स्टेप रे आपण को महंगा पड़ी पारे। आज वृष राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर विशेष करी गुड़ किंबा जंघ जदि जंत्रणा हुए निश्चित डॉक्टर परामर्श नियंतु जहाँ आपणक पई भल हेबो। आज वृष राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँ कि 6, भाग्य रंग रहुची आपण गाढ़ नील रंग यूज करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहाँ कि 35% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मिथुन राशि व्यक्तिंक विषय। मिथुन राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई एक नूतन कार्य करिवार एक शुभ युग रही पारे जहाँ कि आपणकर आज गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई मिथुन राशि व्यक्तिंक पई एक भल दिन हेबो। तत्सहित मिथुन राशि व्यक्ति आज किछि नूतन कार्य रे जुग देई पारंती। तत्सहित मिथुन राशि व्यक्ति आज निजर कर्म क्षेत्र रे आगो को बढ़िबा सहित जो माने चाकरी संबंध रे जड़ित अछंती आपणकर कठिन परिश्रम आपणकर स्वच्छता आपण को जने प्रतिष्ठित व्यक्ति रूपे परिचित करिबा सहित उपरस्थ कर्मचारी ठारू आपण प्रशंसा पाइबार योग्य बनि जाई पारंती। आज मिथुन राशि व्यक्ति आपण जहाँ कि शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई अति उन्नतर दिन जहाँ कि आपणक पई भाग्य शुभ युग स्थिति रे रहिछि। तत्सहित एग्जाम किंबा इंटरव्यू थिले आपण निश्चित सेथिरे कृतकार्य करिवे। आज राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे मिथुन राशि व्यक्तिंकर दक्षता वृद्धि करिवार अनेक चांस रहुछि। आज मिथुन राशि व्यक्ति प्रेम संबंध रे आपण बहुत उत्साहित रहिबे जहाँ कि आपणकर रोमांटिक परिवेश सृष्टि करिबा सहित मधुर वार्तालाप करिवार उत्तम युग बनौछि। आज मिथुन राशि व्यक्ति पारिवारिक संपर्क भल रहिबो। पूर्वरु जदि किछि समस्या थिबो ताहार आज निश्चित समाधान हेबो एवं समस्त परिवार वर्गଙ୍କ सहित हस खुशी रे दिन कटिबार सुजोग देबो। आज मिथुन राशि व्यक्तिंकर जहाँ कि अर्थजनित कारोबार रे अनेक लाभ प्राप्त करिवार एक पूर्ण युग रहुछि।
तत्सहित अर्थजनित निष्पत्ति नबा पई आज एक उत्तम दिन होई पारे। आज मिथुन राशि व्यक्ति जो माने दैनंदिन व्यापार वाणिज्य करुछनी अनेक लाभ पाइबार सुजोग रहुची, जहा आपनको भाग्य राशि जना पडुची। तेबे आज मिथुन राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण फिट रहिबे, कौनसी स्वास्थ्य समस्या आपणकर रहिबो नाही। आज मिथुन राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिची 4, भाग्य रंग रहुची जहा कि आपण सबुज रंग यूज करि परिबे एवं ग्रह माने आपनको आज 95% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कर्कट राशि व्यक्तिंक विषय। कर्कट राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई एक उन्नतर दिन होई पारे, जहा कि समस्त कार्य आपणक पई अनुकूल हेबो। तेणु सर्वनिम्न कार्य मध्य आज पूर्ण करिवे। पूर्वरु जदि अटकी जाइथिबा कर्कट राशि व्यक्तिंकर किछि कार्य थिबो आज ताहा पूर्ण करिवार अनेक चांस रहुची। तत्सहित कर्कट राशि व्यक्ति आज गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई उत्तम दिन बनौछि। आज कर्म क्षेत्र रे आपणकर समस्त कार्य सफलता होबा सहित आपण जदि कार्य रे विशेष करी चाकरी संबंध रे जड़ित थिबे तेबे आपणक पई निश्चित आज उत्साहर दिन होई पारे। आपणकर कार्य कौशल समस्तଙ୍କୁ दृष्टि आकर्षण करि पारे एवं आपण जने उत्साहित व्यक्ति रूपे आज परिचित होई पारंती कर्कट राशि व्यक्ति। आज कर्कट राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर प्रतिष्ठा लाभ करिवार एक उत्तम दिन बनौछि। आज कर्कट राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई उत्तम दिन रहुछि। जदि इंटरव्यू एग्जाम थिबो सेथिरे भलो कृत कार्य करिवार सुजोग दउछि। आज कर्कट राशि व्यक्ति जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती सेमानक पई आज उत्तम दिन बनौछि, जहा आपनक भाग्य राशि रे जणा पडुछि। आज कर्कट राशि व्यक्ति पारिवारिक संपर्क दृष्टि देखिले आपनकर आज मधुर संपर्क रहिबो। समस्त परिवार वर्गक सहित हस खुशी रे दिन कटिबार सुजोग देबो। आज कर्कट राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे आपनको अनेक प्रकार सफलता देबो। तत्सहित अर्थजनित जेकोसी निष्पत्ति नबा पई आज उत्तम दिन होई पारे कर्कट राशि व्यक्तिंकर। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे, कौनसी स्वास्थ्य समस्या आपणकर रहिबो नाही। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 7, भाग्य रंग रहुछि आपण धला रंग यूज करि परिबे एवं ग्रह माने आपनको आज जहा कि 98% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा सिंह राशि व्यक्तिंक विषय। सिंह राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई एतोटी भलो दिन होई न पारे। आज मानसिक स्तर रे आपण अस्थिरता देखा देई पारे। निजर कार्य रे अनेक विलंब होई पारे। आपण आज कार्य करुथिला बेले एकाकी सदा बेले भाबी पारंती। तेणु सिंह राशि व्यक्ति यह प्रति निश्चित सचेतन हुअन्तु, निजर कार्य प्रति ध्यान दियंतु एवं आज जो माने ऑफिस जनित कार्य रे जड़ित थिबे सेमानकु अनेक चाप आसीबो, जहा कि मानसिक स्तर रे आपण अशांति अस्थिरता देखा देई पारे। तेणु सिंह राशि व्यक्ति प्रत्येक कार्य धैर्य सहकारे करंतु। जदि आपण मानसिक स्थिति ठीक न रहुची बा अस्थिरता देखा दउची तेबे ध्यान किंबा टिके आध्यात्मिक संगरे जड़ित रुहंतु किंबा सिंह राशि व्यक्ति किछि प्रवचन संगीत शुणंतु, जहा आपण मानसिक स्थिति को स्थिरता आनिबो। आज सिंह राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई उत्तम युग होई न पारे। तत्सहित राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर प्रतिष्ठा हानि युग रहुची। तेणु यह प्रति निश्चित सिंह राशि व्यक्ति सचेतन रहिबार आवश्यकता रहिछि। आज सिंह राशि व्यक्ति विशेष करी प्रेम संबंध रे जो माने जड़ित अछंती सेमानकर अनेक क्षेत्र रे मतभेद देखा देई पारे, जहा कि भूल बुझामणा जुगु। तेणु सिंह राशि व्यक्ति यह प्रति सचेतन रहिबा सहित पारिवारिक संपर्क को स्थिरता आनिबा पई चेष्टा करंतु। निज भितरे संपर्क अस्थिरता देखा देबो, कलह आडकू अग्रगति करि पारे। तेणु सिंह राशि व्यक्ति यह प्रति सचेतन निहाती आवश्यकता रहिछि। आज सिंह राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे आपण अवांछित खर्च ठारू दूरता अवलंबन करने सहित निजर अर्थ को संचय रखिबा पई चेष्टा करंतु, किंतु अर्थजनित कौनसी निष्पत्ति नियंतु नाही, जहा परवर्ती स्टेप रे आपण को अनेक महंगा पड़ी पारे। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य समस्या देखा देई पारे। पूर्व जदि स्वास्थ्य समस्या थिबो आज आहुरी प्रॉब्लम आडको अग्रगति करि पारे। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 6,
भाग्य रंग रहुची जहाँकि आपण मिश्रित जहाँकि कला रंग यूज करें एवं ग्रह माने आपण को आज जहाँकि 25% साथ दौरान। एबे चलंतु जानिबा कन्या राशि व्यक्ति विषय। कन्या राशि व्यक्ति आज प्रत्येक कार्य आपण को धैर्य सहकारे करने को पड़िबो। कठिन परिश्रम सत्वे आपण को सेतटी सफलता मिली न पारे। तेणु कन्या राशि व्यक्ति निजर कार्य प्रति निश्चित सचेतन होबार आवश्यकता रही। आज कन्या राशि व्यक्ति जो माने चाकरी संबंध में जड़ित कार्य गुड़ी को अनेक भूल भटका हो पारे एवं कार्य लूड अधिक पड़ पारे, जहाँ आपण धैर्य हरा हो पारती। मानसिक स्थिति आपणकर अस्थिरता आड़ को अग्रगति करें। तेणु कन्या राशि व्यक्ति यह प्रति सचेतन रुहंतु एवं मानसिक स्थिति को ठीक रखंतु। कार्य करने पूर्व प्रथम योजना करी कन्या राशि व्यक्ति कार्य करंतु, देखिबे आपणकर कार्य मध्य सफलता आड़ को अग्रगति करिवो। आज कन्या राशि व्यक्ति जहाँकि आपणकर राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपणकर प्रतिष्ठा जुग भल नाही, तेणु यह प्रति दूरता अवलंबन करिले आपणक पई भल हेबो। आज सिंह राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई उत्तम दिन होई न पारे, किछि पाठ पढ़ा पढ़ी रे अवहेला युक्त रहुची। तेणु यह प्रति निश्चित कन्या राशि व्यक्ति सचेतन रुहंतु। आज कन्या राशि व्यक्ति प्रेम संबंध रे निज भितर मधुरता कथबार्ता होई न पारे, किछि कलह युक्त होई पारे, जहा पई अनेक समस्या सृष्टि करि पारे। तेणु जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती आपण आज दूरता अवलंबन करंतु, जहा आपणक पई भलो हेबो। आज कन्या राशि व्यक्ति आपणकर पारिवारिक संपर्क को निज भितर स्थिरता आणंतु, नहले अनेक समस्या देखा देबो, जहा कि युक्ति तर्क सहित कलह झगड़ा अनेक देखा देबो। तेणु जहा पई आपण मानसिक स्तर दुर्बल अस्थिरता आड़ को अग्रगति करि पारंती कन्या राशि व्यक्ति। आज कन्या राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे निजर टंका को अवांछित खर्च ठारू दूरता अवलंबन करंतु। कौनसी अर्थजनित निष्पत्ति नियंतु नाही, जहा परवर्ती स्टेप रे आपण को अनेक महंगा पड़ी पारे। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर परिवार वर्गंकर स्वास्थ्य नहीं चिंतित रही पारंती, जहा कि मानसिक स्तर में आपण अस्थिरता एवं दुर्बल होई पारंती। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 4, भाग्य रंग रहुची आपण जहा कि धूसर रंग यूज करि परिवे एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 30% साथ दौछंती। एबे चलंतु जानिबा तुला राशि व्यक्तिंक विषय। तुला राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई उत्तम युग रहुची। समस्त कार्य रे आपण उच्च आशा हिसाब रे आपण फलाफल पाइबे। प्रत्येक कार्य आपण को भाग्य सफलता आड़ को नहीं जीवो। आपण समस्त कार्य रे तुला राशि व्यक्ति आज उत्साहित रहिबे। आज कौनसी कार्य आपणकर जदि पूर्वरु अटकी थिबो आज अटकीबो नाही, समस्त कार्य पूर्ण हेबो। आज तुला राशि व्यक्ति निजर कार्य कौशल द्वारा समस्त निजकु अर्थात अन्य मानकु दृष्टि आकर्षण करि पारंती एवं समस्तंकर मन जिणी उत्साहित रूपे निजर कार्य करि पारंती। आज तुला राशि व्यक्ति जो माने ऑफिस जनित कार्य रे जड़ित अछंती निजर कार्य कौशल द्वारा समस्तंकर दृष्टि आकर्षण होबा सहित विशेष करी उपरस्थ कर्मचारी आपणको ऊपर संतुष्ट रही प्रशंसार पात्र बनी जाई पारंती तुला राशि व्यक्ति। आज तुला राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर प्रतिष्ठा लाभ युक्त रहुची। अनेक क्षेत्र रे आपण जणे दक्ष व्यक्ति रूपे परिचित होबार युग बनौछि। आज तुला राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई उत्तम युग बनौछि, जहा कि अनेक क्षेत्र रे आपणकर प्रतिभा बा इंटरव्यू थिले निश्चित सेथिरे सफलता पाइबार सुजोग दउछि। आज तुला राशि व्यक्ति प्रेम संबंध रे जड़ित थिबे जदि आपण बहुत आनंदित रोमांटिक परिवेश सृष्टि करिवो एवं मधुर वार्तालाप करिबा पई आज उत्तम दिन होई पारे। आज तुला राशि व्यक्तिंकर जहा कि पारिवारिक संपर्क भल रहिबो। निज भितरे पूर्वर जदि किछि मनमालिन थिबो ताहा दूरीभूत होबार अनेक चांस रहुची। आज तुला राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य रे आपण अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करि पारंती। तत्सहित तुला राशि व्यक्ति आज अर्थजनित जेकोनसे निष्पत्ति नेबे ता अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवार सुजोग देई पारे। आज तुला राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे, कौनसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही। पूर्वरु जदि किछि स्वास्थ्य समस्या थिबो आज समाप्त होबार अनेक चांस रहुची।
आज तुला राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँकि 4, भाग्य रंग रोचे आपण जहाँकि नील रंग यूज करें एवं ग्रह माने आपण को आज जहाँकि 95% साथ दौरान। एबे चलंतु जानिबा बिछा राशि व्यक्ति विषय। बिछा राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई एक उत्तम दिन होई पारे जहाँ आपणकर भाग्य राशि जना पड़ुछि, किंतु कौनसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नियंतु नाही, कारण आपणकर समस्त कार्य विशेष करी सफलता होई न पारे, अनेक क्षेत्र में बाधा मध्य होई पारे। तेणु ध्यान पूर्वक बिछा राशि व्यक्ति निजर कार्य करंतु। प्रत्येक कार्य करिबा पूर्वरु प्रथमे योजना प्रस्तुत करी कार्य करंतु एवं योजना प्रस्तुत करी कार्य करिले समस्त कार्य सफलता आड़को अग्रगति करिवो। जो बिछा राशि व्यक्ति माने चाकरी संबंध में जड़ित अछंती, आपणकर आज कार्य रे भूल प्रमाणित होई पारंती बा निजर कार्य रे त्रुटि देखा देई पारे। तेणु बिछा राशि व्यक्ति आपणकर आज एकाग्रता कमी जाई पारे। तेणु निश्चित बिछा राशि व्यक्ति एकाग्रता बढ़िवा पई निजकु ध्यान मार्ग रे रखंतु किंबा आध्यात्मिक कार्य रे जड़ित रुहंतु किंबा मन को स्थिरता आनिबा पई आपण संगीत किंबा प्रवचन सुनंतु। देखिबे बिछा राशि व्यक्ति आपनकर मानसिक स्थिति भल रहिबो। आज बिछा राशि व्यक्तिंकर शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई उत्तम युग बनै न पारे। तत्सहित राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में जो मान जड़ित अछंती सेमानक पई आज उत्तम दिन होई न पारे, जहां आपनक भाग्य राशि जना पड़ुछि। आज बिछा राशि व्यक्ति प्रेम संबंध रे आपनकर मधुरता अनेक पार्थक्य देखा देबो। आज आपनक पई उत्तम दिन होई न पारे, भूल बुझामणा जुगु आपनक भितरे मतभेद अनेक देखा देबो, जहां आपनक राशि चक्र जना पड़ुछि। आज बिछा राशि व्यक्ति जहाँकि पारिवारिक संपर्क अस्थिरता देखा देबो, निज भितरे किछि कलह युक्त होई पारंती एवं अस्थिरता देखा देई पारे। तेणु बिछा राशि व्यक्ति यह प्रति सचेतन रुहंतु। आज बिछा राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार आपनकर भाग्य आज साथ न देई पारे। तेणु अर्थजनित कौनसी रिस्कफुल कार्य करंतु नाही किंबा अर्थजनित कौनसी आज निष्पत्ति नियंतु नाही, जहाँ परवर्ती स्टेप रे आपनको अनेक महंगा पड़ी पारे। आज बिछा राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य अनेक प्रकार समस्या भितर जड़ित रही पारंती बा मानसिक स्थिति आपणकर अस्थिरता देखा देई पारे। तेणु बिछा राशि व्यक्ति यह प्रति सचेतन रुहंतु। आवश्यक स्थले प्रार्थना एवं मंत्र जप करंतु, आपणकर समस्त कष्ट दूरीभूत हेबो। आज बिछा राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 8, भाग्य रंग रहुछि जहाँकि आपण धला रंग यूज करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहाँकि 45% साथ दौछंती। एबे चलंतु जानिबा धनु राशि व्यक्ति विषय। धनु राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई जहाँकि एक उन्नत दिन होई पारे, जहाँ आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। आज धनु राशि व्यक्ति प्रत्येक कार्य आपणको सफलता आड़को अग्रगति करिवो। निजर भावना अनुसार समस्त कार्य आपण पूर्ण सफलता स्थिति रे नहीं पहुंचीबे। तत्सहित धनु राशि व्यक्ति आज गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई उत्तम दिन होई पारे। तेबे आज धनु राशि व्यक्ति जो माने चाकरी संबंध रे जड़ित अछंती अनेक कार्य भल करी आपणकर उपरस्थ कर्मचारी ठारू निश्चित निजर प्रतिभा परिदर्शन करी प्रशंसा पाइबार पूर्ण योग्य बनी जाई पारंती। आज धनु राशि व्यक्ति राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र में आपणकर प्रतिष्ठा लाभ करिबार अनेक सुजोग देई पारे। तत्सहित धनु राशि व्यक्ति आज शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर जदि इंटरव्यू एग्जाम थिबो सेतिरे कृतकार्य करिबार अनेक चांस रहुची। आज धनु राशि व्यक्तिंकर जहाँकि प्रेम संबंध में जो माने जड़ित अछंती सेमाने आज दिनटी आपणक पई उत्साह स्नेहपूर्ण होई पारे, जहाँ आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। तेबे निजर कथावार्ता टिके हाथे मापी चाखंडे व्यवहार भलिया कार्य करंतु, जहाँ आपणक प्रेम संबंध भल रहिबो, नहले मझिर केतेबेले अस्थिरता आड़कू अग्रगति करि पारे। विशेष करी कथावार्ता बेले आपण कटु कथा कहंतु नाही। आज धनु राशि व्यक्तिंकर पारिवारिक संपर्क स्थिरता आनिबो। निज भितर मधुरता एवं परिवार समस्त वर्गों सहित उत्साह सहित अति शीघ्र जहाँकि भल मिलन भितरे कटिबो, अर्थात निज भितरे आज समस्तंक सहित भल भावना देखा देबो। आज धनु राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य समस्या किछि रहिबो नाही,
ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିବ ତାହାର ସମାଧାନ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 5, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଆପଣ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ୟୁଜ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 75% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦୌ ଭଲ ଦିନ ହୋଇ ନପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ନମ୍ରତା ସହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି କାହା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣ ଆଜି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିରତା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ତତ୍ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବା ଏବଂ ଭଦ୍ରାମୀ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରେ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭ ହେବ। ନହେଲେ ଆପଣ ବିନା କାରଣରେ ଗାଳି ଶୁଣିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେଣୁ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହାନି ଯୁଗ ରହୁଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନେଇ ନପାରେ, ଯାହାକି ଶିକ୍ଷାର ହାନି ଯୁଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଜି ମଧୁର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ କିଛି କଟୁ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପାରିବାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଯାହାକି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମତଭେଦ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆସିବ, ତାହା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଅର୍ଥଜନିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢି ଯାଇପାରେ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, କିଛି ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ମାନସିକ ଯୋଉ ଟେନସନ ରହୁଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହୁଛି ଯାହାକି 3, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଆପଣ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ୟୁଜ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 50% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସଫଳତାର ଦିନ। ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ନିଜ ହିସାବରେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକିଥିବ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ତାହାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ଯୁଗ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବ। ତତ୍ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର କୌଶଳ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ପରିଚିତ ହେବା ସହିତ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ବନିଯିବେ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନଉଛି। ତତ୍ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲେ ସେଥିରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ମଧୁରତା ଅନେକ ଦେଖା ଦଉଛି। ନିଜ ଭିତରେ ଭଲ ବୁଝାମଣା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅଧିକ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ଦିନ ହୋଇପାରେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପାରିବାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଦିନଟି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନଉଛି, ଯାହାକି ଅନେକ
ମଧୁରତା ସମ୍ପର୍କ ବଢିବା ସହିତ ପରିବାର ସମସ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କଟିବାର ସୁଯୋଗ ଦଉଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦଉଛି। ଆଜି ଯେକୌଣସି ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଲାଭଦାୟକ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରାଶିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 2, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଆପଣ କମଳା ରଙ୍ଗ ୟୁଜ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 95% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଶୁଭ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ଠାପଣତା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ସହିତ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବା ସହିତ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ବଡ ବଡ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ ଏବଂ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସତା ପାତ୍ର ବନିଯାଇ ପାରନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହିଛି, ଯଦି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିବେ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରାଶିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ମଧୁରତା ଅଧିକ ଦେଖାଦେବ, ଯାହାକି ରୋମାଣ୍ଟିକ ପରିବେଶ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ମଧ୍ୟ ଭଲ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ଅତିରିକ୍ତ ସମସ୍ୟା ଥିବ ତାହାର ସମାଧାନ ହେବ। ଆଜି ଯାହାକି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଅର୍ଥଜନିତ ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ଫିଟ୍ ରହିବେ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଟିକେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ରହିପାରନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ କିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ କିଛି ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 1, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ନାଲି ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 90% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣବେ ନମଃ। ନମସ୍କାର।